मु नहीं जाउची मथुरा मंगलर कथा इतिहास कवि पंडितंकर कथा आपण माने समस्त सुनिले संतोष सार ठारू मुटिके ताकर भाव उपरे खाली चुंबक रे आपण मान ग्रामवासी को सिद्धार्थ संध्या रे सुनी की मंच को भंग करिवा आपण माने खुशी हेबे दूरदर्शन रे पांचटी एपिसोड हिची सुनापदर माटीर बरण्य साधक भक्त चरण को नहीं शिकागो उपस्थित अछंती मृत्युंजय सार थिले डॉक्टर कृष्ण केशव षडंगी थिले अनेक वक्ता को नहीं एमिति दूरदर्शन रे आमे मध्य काम करूछु कार्यक्रम करूछु उपस्थापन करूछु धारा विवरणी दउछु किंतु मु मुक्त कंठरे कहूची गोटे कविकर पांचटी एपिसोड हबार दृष्टिगोचर आपण देखि पारिबे ना देखि पारिबे नाही ताहा कोन आपण मानकर एक अमूल्य विभूति नुह ग्राम में आउ गोटे करताली भगवान कृष्णचंद्र विदाय नौचंती गोपी माने दुखरे प्रियमान ही पड़ुछंती आपण माने भांगी पड़िबे भाव को धरिले भगवान आपण रही जानतु राम बलराम दुई जण रथरे जेते शीघ्र व्यग्रत हेउचंती चढ़ीबा पई अक्रूर को कहउचंती गोपी माने अक्रूर मरण आंभ पछे हे जाऊ अक्रूर किंतु आम कृष्ण को छाड़ी नियो अक्रूर आम हृदय कंदर आत्माटी को काढ़ी देला परे आमे केमिति बंचिबु अक्रूर चमत्कार ढंगरे कृष्णंकर आ राधा गोपींकर भाव को मथुरा मंगल काव्य रे भक्त चरण वर्णना कर गोटिए पद केवल ई मरण आंभ को पछे मथुरा न जाऊ कृष्ण गोपपुरे थाऊ जे कथा रहंता संसारे प्राण धरी छंती गोपी श्रीकृष्ण आसारे हे अक्रूर आमे जदि बंचिछु केवल कृष्ण को पाई रक्त बिंदुर प्रतिटी कणिकारे कृष्ण लेखा हिचंती हृदयर प्रत्येकटी तंत्रीरे उपतंत्रीरे कृष्ण ही अछंती जमुनार नदी को पचारिबो कृष्ण छाड़ी चली गला परे गोपी माने पागलिनी होई पचारुचंती हे जमुना तोर रंग नील मोर कृष्णंकर रंग मध्य नील रे जमुना मो कृष्ण को देखिछु जमुना निरुत्तर आउ टिके आग गले गोपी मान कहिले गाव माने तुमे वेणु वंशी ध्वनि सुनी देला परे मूर्छित होई पड़ी जाउथिल सतक आम कृष्ण को देखिछु से वंशीर ध्वनि तो आउ आमको बाजुनी हे गोपी माने विरहर वेदना रे गाई को पचारुछन चंद्रमा पूर्णिमा राति रे उई आसुची पूर्णिमा र चंद्र को देखि गोपी माने कहउचंती हे चंद्रमा दो ठारु तेजपुंज आ विश्व रे केहि रहंती गोटिए चंद्र आलोक रे विश्व ब्रह्मांड आलोकित हो जाए सतकुह चंद्रानन को देखिछो आम कृष्णंकर आलोकर विभूषित जहा आपणकर आलोक मध्य ताहा कृष्ण चंद्रमा देखिछो आम कृष्ण को सतकहरे तमाल वृक्ष तोर रंग नील कृष्णंकर रंग मध्य नील सतकह कोन आम कृष्ण को देखिछो गोपींक वचन सुनी जे तमाल विरहे झाउली पड़ई जो गुरुम गुड़िक दंडायित होई ठिया ठिया रहितिला गोपींकर आखिर नयन रे झाउली पड़ुछु केड़े बड़ दुखर कथा भक्त चरण विरहरे वर्णना करूछु सुधी सज्जन आपण माने केवल सेती को कहिबे नाही जेते बेले रथ दांड रे जाउछंती कृष्ण आ बलराम सेते बेले से दृश्य को मथुरा मंगल छांद रे सुंदर भाव रे वर्णना करूछंती भक्तजन कृष्णर गमन देखि छन छन ओई सकल गोपांगना गुरु गौरव बारी न पारंती आरती सफरी नयना कृष्ण हे कृष्ण जो चालीर शिहरण रे फुटी जाउथिबा शतकदम्बर चंचलता गोपी मानकर देहरे जो विरहर बन्या खेली दउछि आपण मानकर आखिरे लुह रहिबनी सुधी सज्जन हे कृष्ण आपण चाहा से रामचंद्र मध्य ताहा कहले केमिति ना सीए गोटिए नारी को छाड़ी जाइथिले आपण सहस्र नारी को छाड़ी जाउछन जनक आखिरे अनंत करुणार
ଜଣଙ୍କର ଆଖିରେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ କୃଷ୍ଣ, ଜଣଙ୍କ ହାତରେ କୋଦଣ୍ଡ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ବଂଶୀ। ସେ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ଜଣେ ରାମ। ଜଣେ କରୁଣାର ଅବତାର, ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରେମର ଅବତାର। ମା ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ସହସ୍ର ନାରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ବଳିଗଲ। ସିଏ ତ ଗୋଟିଏକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଥିବ। ସେତିକରେ ନୀରବ ରହିପାରିଲେନି ଇଏ ରାଗାନୁଗା ଭାବର ଅମୃତ ସ୍ପର୍ଶ। ସାର୍ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ, କାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହୁଛ? ସିଏ ଆମ ସନ୍ତାନ। ବୈଷ୍ଣବୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଦଉନି, ଇଏ ଆପଣାର କରି ବାତ୍ସଲ୍ୟର କାନି ପଣତରେ ବାନ୍ଧି ଦଉଛି। ଏଇ ହଉଛି ମାତୃତ୍ୱର ଏକ ଅମୃତ ସ୍ପର୍ଶ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଚରଣଙ୍କର ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ କାବ୍ୟରେ ମାଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଅମର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଚରଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ। ଇଏ ମାଙ୍କର କାବ୍ୟ କେମିତି ନା ସେଇ ମଧୁର ସ୍ପର୍ଶରେ ମାର ସ୍ଥାନକୁ ଉଚ୍ଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ, ସେ ତ ଗୋଟିଏ ନାରୀକୁ ବଧ କରିଥିଲେ, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସହସ୍ର ନାରୀକୁ ବଧ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର, ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, କରୁଛ କି ଏହି ଏଣୁ ମିତ୍ର ପଣ ବହୁଚ। ସେ ତାତ ମାତ ଛାଡ଼ିବନେ ବସିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ତେଜି ଯାଉଛ କୃଷ୍ଣ ହେ। ସେ ନେଇଥିଲେ ସହୋଦର, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ନେଲେ, ସୀତାଙ୍କୁ ବି ନେଲେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସାଥୀ କରି କରି ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାତ ମାରି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଆଉ ଚାରି ପାଦ ବଳିଗଲେ। ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆବଶ୍ୟକ, ତୁମ ପରି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଲମ୍ପଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଧିକ୍କାର ଭାବ ଭିତରେ ପ୍ରେମର ମଞ୍ଜିକୁ ବଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଚରଣ କହିଲେ ସେତିକ ନୁହଁ। ଭକ୍ତ ଚରଣ ଏତିକରେ ନୀରବ ରହୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଦଶରଥଙ୍କର ସୁତ ଥିଲେ, ଆପଣ ନନ୍ଦଙ୍କର ସୁତ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦୀ ଘରରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରେମକୁ ବାଣ୍ଟିଲେ, ଆଉ ଅଧା ଗଣ୍ଠିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କରି ଚାଲିଗଲେ। ଦଶରଥ ସୁତ ପ୍ରାୟ ନନ୍ଦ ସୁତ, କରୁଛ କି ଏଣି ବିଚାର। ସେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସିନାଏକ ନାୟିକା, ତୁମ୍ଭେ ତ ଛାଡ଼ୁଛ ଅପାର। କୃଷ୍ଣ ହେ ଆହେ କୃଷ୍ଣ ହେ, ସେ ବଧିଲେ ବାଳିକି। ତୁମେ ଯେତେ ବାଳି ମାରି ଯାଉଅଛ, ମନେ ହେଜି ପାରି ନାହ କି କୃଷ୍ଣ হে সে বধিলে বাড়িকি। মথুরা মঙ্গলକୁ ଏଠିକି ରଖିବା। ଦୁଇଟି ଛାତ୍ରର ଦୁଇଟି ପଂକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଭିତରେ ଇଏ ଥିଲା ଭାବ ଆଉ ଭକ୍ତିର କଥା। ଜୀବ ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱର କଥାକୁ କେମିତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ବିଞ୍ଚି ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଶରୀର ହେଉଛି ଅନିତ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମୈବ ନାପରଂ, ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମୈବ ନାପରଂ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ମିଥ୍ୟାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ। ତେଣୁ ମନ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦଂ ସ୍ମର ଗୋବିନ୍ଦଂ ଭଜ ମୂଢ଼ମତେ। ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିଲେ କହିଲେ କାହିଁକି ଭଜନ କରିବ? ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଭଜନ କରିବି? ନଳନୀ ଦଳଗତ ଜଳମତି ତରଳ ତଦ୍ଦବ ଜୀବନମତି ଶେୟ ଚପଲମ କ୍ଷଣମତି ସଜ୍ଜନ ସଙ୍ଗତି ରେଖା ଭବତି ଭବାର୍ଣ୍ଣବ ତରଣେ ନୌକା। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ାଟିଏ ଅଛି, ପୋଖରୀଟିଏ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିଏ ବଢିଛି। ସେଇ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉପରେ ଜଳବିନ୍ଦୁଟିଏ ବଢିଛି। ପବନର ଆକର୍ଷଣ ଯେମିତି ବାଜୁଛି, ସେ ପଦ୍ମଟା ଚହଲି ଯାଇ ଜଳବିନ୍ଦୁଟା ପାଣିରେ ମିଳେଇ ଯାଉଛି। ଅନୁରୂପ ଏ ଶରୀର ଭିତରୁ ଆତ୍ମାଟି ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଢଳି ଢଳି ହେଉଛି।
কাহিকি রে বাই মন ভঙ্গা নাব পরে বসু কাহিকি রে বাই মন শরীর ভঙ্গা নাব উপরে কাহিকি বসিছু শঙ্করাচার্যঙ্কর এ পদপন্থীକୁ କିଏ ସମର୍ଥ ଦଉ କି ନ ଦଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ପଦର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାର୍ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଇ ଯାଉଛି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଏହି କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଲେ କହିଲେ ଶରୀର ଯାହା ଅନିତ୍ୟ ଜୀବ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ଅନିତ୍ୟତାର ଚାବିକାଠି ମାୟାର ମଞ୍ଜି ସୂତା ବୋଳି ଦେଇ ଜୀବନର ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣି ଦେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଗାମୀ ହୁଅ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁ ସୁନ୍ଦର ଚିରି ଭିତରେ ଦେଖ କିନାର ଖାରରେ ଚରମ ବେଡ଼ିଛି ସିନା ଚଉରାଶିକୁ ଚିତ୍ତ ତୁ ଦିଅ ନୀଳ ଗିରିବାସୀଙ୍କୁ ରେ ମନ ନୀଳଗିରିବାସୀଙ୍କୁ ରେ ଚିତ୍ତ ତୁ ଦିଅ ନୀଳଗିରିବାସୀଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ନେବା ମାହିରେ ଆସିଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଯିବୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇରେ ମନ ଯିବୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇରେ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ନେବା ମାହିରେ ଭକ୍ତ ଚରଣଙ୍କର